الله بسم الله بيان للنساتاتك برحمن سمو نورين تلافك برحم سمو تتتهت لك بالحمد لله هنا اللي مزلك صلاة سلام تحية جمرة وعند مارو تافته وعند كبين ترو بكون تسفروا زلالم يوردوا بملاه متجا بما يتناودوا بألبا أصحابا بسيتوا بوندوا بتابعوا كل دين بمودون بعدد الأشياء يتجددوا نفسي انت يبلوا اللي انجتوش سبرش لقواموان بكونوا يوم ولا تشكما نوروان تملي جاسات فتانا سنسا قطروان ما بنقر اللي ترك لك مهونوان نبار رومان نزوا باسر اللي يقروان اللي تبلوت تقوش اللوموي شيخوش جليازوي يلاجه اللوموي نوانيا اللوحالا لكون يا قوالوي عزاريت ያለበት ባህር ያቀሞይ ኪታብ ዘረጋሳን حرفون ያቀዋሎይ ልጅ ኪታብ ሲያበላሽ አባት ዝም ይላሎይ እናንተን ለመጥራት አለሁኝ ማዲያን በታዘኝ ነው ነፍሴ ተፍቅ ላይ ሳትወጣ እኔም መተንፈሴን ሸዳ ነስባሳለኝ ሁሉ መድረሴ ውድ ማስደፈሩን አየሁት በራሴ ፈቃድ አድርጉልኝ ትናገር መላሴ ወባሪክ ምናልባት ቢለቃኝ የቀልቤ ነጃሳ አንስቲ ለበረከው መንታሎች ላንሳ ዚክራቸው ይገላል ያዳርን ጠማሳ ወዳጃቸው በቀብረ የለበት ወቀሳ ነገም እነሱ ጋር አብሮ ነው ሲነሳ ሰላምታ በሉልኝ እኒያም ፊት ወደዶች ጋሻ ጃግሮቹን ሰይድ አቡበክርን ያናንገፋውን ዑመሩል ፋሩቅን መልኩም ያምረውን سيدي عثمان شرون قرآن يا حسين أبات مرفون زوان جعفر الطيار سعد سعيدنا جتا مضمضم سيف خالد عياد عباس لجوان فدرنا يا عمر اللي جاء أبو بكر مقدار لجوا زبير قيسنا قعقا وذو الكلاع مالك اشترنا دقم أبو زهر سيد ضرارنا إني ويزرش قارنة خولتنا بحنا سازا ما شون عندنا تولون من والله شتوت في داچو بون وبارك عليه ولما انتقل أفضل الخليفة سيدنا عمر تشم ضيفا إيمان دك منبر بسوق زفافا بيقلي مزرع وبقلة انصرافا شام امتقفت بجيش الزحفا سيدنا أبو بكر آخر أهدنا أمير المؤمنين عمر تشمنا شامن سياس كفتوت ينسفي إكلمان أبو عبيد يكون نبر يطور شوما بزعم التواقتو شامن كفتنا تبقوا بلاي عمرو بن العاص تشومو تقلاي سنقات جاننا دقاقان بلاي مسراك ولو كولو نوان دلاي مسران كفتنا ودي غرب زمتو ليتنم كانونم إلى ما شاء الله بزعم التواقتو ሰባትም ዘጠኝም እስከ 14 ቀን የሚያሄድ ከተማ ኮከብተው ያረዱትን አርደተው ትምትተው እስልምና ዘርተው ኢማን አጠጥተው ሚስራ ተመለሱ ያው ነው ሀብት ቦታው ወባሪክ አለይ ሚስራ ከተማ ላይ ትንሽ ወራት ቢያርፉ ልባቸውን ቢያለን አልመጣል እንቅልፉ ላይሉ ራቀባቸው አላልጮኸ ለወፉ قانون بزاباچو رزم ጫፉ من يبقى ለማለት አምረንም ኸወፉ ያ ሁሉ መኳንን ተቆሙና በሰልፉ በትችታ በዙ ለመሄድ ተደፉ አምር ምን العصر እንኳን ሄደው ተደናፉ ምነው አንቺንም ወይ ብለው ለፈለፉ ሰይፋችን ሰንጋችን መቼ ደነፈፉ ለማዳቸው ቢቀር ሁሉም አቆረፉ ተዛ ሰይድ አምሮ የዛ ሁላ ዋና አሁን አቀላት በወረቀት ጣፉና በማህተሙ ፈረም አረጉና ሳሊም የሚባል ሰው መረጡና ጀግና ዑመር ጀበ አምር ዘንዲያ ተላከ መዲና እና ዑመር ዘንዲያ ተላከ መዲና አምር የከተሙትን ፊርማውን አይቸው ሌትቀን ይገርመኛል ታሪኩ ስራቸው የአስሓቦች ስራን እንኳን ይሁላቸው አዱንያን ያስረሳል አንዳንዱ ሰዋቸው ምነው ፊዳ በሆንኩ ጅስሜ ለጅስማቸው አድምጠኝ ልንገርህ አንተ ወዳጃቸው ጌትየው ሊያደርግህ ያዘል አስሓባቸው አሉ بعد البسملة ثم الحمدلة وبعد الصلاة طارت الوقت من عمرو وإلى أمير المؤمنين
እናንተ እንደናችሁ እኛ ደህና ነን መዲና እንደምነው ጀሚዑል ሙእሚን ሰላምታ በሉልን እዛ ያለውን መስጂድ ረውዳው ጋር ቁባይ ሹባኩን የጀነቱን ግርዷ ያስጋረደውን ጌታዬዋ ነቢ አቡበክር ጋር ሻማ ያለውን የከውኑን ጨረቃ የጀነቱን ወይን የሙጃሂዶች ስንቅ የሚሆነውን ወደኛ አታስቡ ክፉም አላየን በዱዓችሁ በርከት በነብያችን ብንማስን እንኳ ለይልና ቀኑን የቀልባችን ሆኗል የሙራዳችን እርንበት አገሩን ሸርቅና ገርቡን ከተማ አገር ቤቱን ቆላ ደጋውን በበረሃ ቢሆን ወጅህ አልባህረይን በሚስራ በእስከንደር አንድም አልቀረን በእስከንደር ላይ ብቻ ስፋቱን ትተን 12,000 ፉሉሃ አገኘን ወባህሪ የሁላ ሆኖ ታበቃ ኋላማ መጣንና ብናርፍ በሚስራ ከተማ እርፍን በልብለን አዋጅ ብናሰማ የቤት ልጅ ሁላ ነስበሱ ተማማ ይበሳጩ ጀመር ለስበሳቸውማ እንጉርጉሮ አላሁ